اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب والعذاب. دیدم بار آمد دارم میگم بغفلی تلکت ذنوب العذاب، نه ریزاشون نه کوچیکاشون، اول اون درشتاشو ببخش. فإنه لا یغفر غیره یا رحمان یا الله الهی 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 کریم الهی رحیم الهی. دی دعا پو کی انتی خدمت انجاق پسوان متنگا مفاتیح نوک باقی کتاب کے نیون سیوت گا چھن لزر نماہ مبارک رمضانی لونگی شونگی سی گناہ بخشش شگلو. ترجمہ پدین اللہم رب شہر رمضان، اے رب ماہ رمضان لماہ رمضانی سوکھن اشپا الذي انزلت فيه القرآن دے ماہ رمضان پو کی عرض دے چھن پینک دل زین قرآن فبستانس. وافترضت على عبادك فيه الصيام دے رمضانی مہناو کی عری بندگان کو نکی عرض روجہ واجب بس. صل على محمد و آل محمد یرز پیغمبرنا آل محمد آل پیغمبر علیہم السلام کا درودنا یرز سلام کل یری رحمت فبستوں. وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا وفی کل عام یرز یری بیت الحرامی یری ننگ پہ حجی ونگلا روزی بس دی سال پینک و ہر سال اینک. واغفر لی تلک الذنوب العظام خدایا چھو ان میت پہ گناہ کن یرز نمینگنا بخشش بس. فإنه لا يغفرها غیرک یا رحمان یا علام دی گناہ کن مغفرتنا بخشش بکھن من مگر یری ذات پو مت پا بخشش بکھن پو یرنگن یا رحمان یا علام لے رحمی اشپا لے تمام گنگمی کا علم نتھب سنا شزیت کھانی اشپا. انشاءاللہ دی دعا کن ماہ مبارک رمضان چھنلا مختصر دعا لونگی شوئی سے گناہ بخشش شولو خدای کنات السلچا حج بیت الحرام وادامنا تصلا اللهم ارزقنا زیارت قبر نبیک والائمة علیہم السلام زر درنچن کنی زیارت کن. وارزقنا شفاعتهم یوم القیامہ قیامت جا کن شفاعت پو نصیب الزر خدای کنا چلچا. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خیر اعوانه وانصاره وبلغه منا تحیة وسلاما وزدنا بذلك یا ربی اگراما. خدایا امام زمان فقی واسطہ نسترولکا دی فرمو چانل زین وغچان جوک سیود روزی زین چیود دی مولا پلنگ چی سلام پو ابلاغ بس تھن چوک زر خدای کنت چل با رغشا. اللهم